Kangtero chini boss my TV YouTube channel by complete tongai jo to mam pata kong pohano peong no hakchamuni chubai ya phayo. Dini 1 January 2024 salte wo Tuinani PKC para HS School thungnu khlawo Matarbari Art Block ni tolo tongnai Adipur ADC Village by Tuinani ADC Village Palkiye joto lugoro ni bo pandawo gbangma Prime Minister ni scheme raw aborono mai thaunain pandawo srai srai khe kauma salaimo panda ke hakhati ha aro phaimayok phaiha Matarbari Art Block ni video additional video Poncer Extension Officer no khoye trainer hoirao yaroni snai ye Delinchio Fainai Big Seat Bharat Prokolpo Jatrani Van Party Rofono Paye Supaibiha Terowo breke ye Lugorao Srai Stake Sasuni Mai Panda May Anai Aborono Srai Stake no Saku Yaknario ha Ake Aborono Maya Kong Tonairao Jotono Tinik Nainim Sio Application Ayake ba Simon ya phai mayo are hi sirio pha akhe lugorao gbangma Prime Minister ni scheme nim singdiyo no current toi gbangma mai thomoni bo ye Bharat ni Prime Minister Sri Narendra Modi no khakaham akhe khakjangmo ya phai le ha अच्छा तिनियो रो बाके थुम लाई मोले तमानी बाके थुम लाई मानी क्लाय आबनो किसे साइड ना रगादे तिनि जे कुटुम मखे जरा बुल तुमा स्कीम रो माइथा मोमो चिनि प्रधानमंत्री स्कीम नि माइहा मोमो ताव बाके तुमा PM किसान रो चिनि बुरुनि जे संप्रदाय जरा तने गोरे रेशन कार्ड काहे के PM संजोत नुमार नाय ननि मागे आबो जे कुटुम जे रोनाय रेडी तंखांगे ताग रोमावो खना सिमिन जे रेडी करिरो खना फान रोमावो गोरे मासो मा काजायो गासनानि को अबाय के माने जनगण नि बागे सेवा खाइलै दं इनके नि सिनिमो ते डिपार्टमेंट नि किसे साइड ना रे डिपार्टमेंट के तुमा एग्रीकल्चर तो हामबाय सर के तुमा डिपार्टमेंट नुई खाइका फिशरी डिपार्टमेंट इनके भाई के तुम्हारो मान नाय और तिनि शिबिरो तो रमने है को या तुम्हारे उलो नावानि मागि एप्लीकेशन रखाय माने जो खोजने तंखांके बा KCC लुना ना इंखांके बा जकमनि अमो सरकारी सुविधा नावानि खेने जे नि नांगनि मते न एप्लाई खाय माने के अफिसआव फाय बिसमागे ने जे पनातना बयरावबो अमहाय सुजुग ना माने अमहायने तिनि सरकारनि खाजेमनि दिल्लीनि टिमो भाइसो फायतोहा माइलेज और माइल संकल्प ছিল ত্রিপুরা প্রতিটি ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে আজ ত্রিপুরা জমি মালিকদের কাঁধে সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে शक्ति है गली गली में देशभक्ति है तुम उठो तिरंगा लहराओ भारत के नाम को
kena ya pakro lai det ma ang ke Adipur Panchayat ni basindar ang PM Raino maha je bigoto 21-22 sayono ang abo ye bari ke khaksa ha chini Pradhan Mantri Narendra Modi ji no ang abo yang bono bari ke ai ni kha ka ham ya phayo khaksa mo bo sai na ni kor pe khoma jotrono ani Matarbari Adi Block ni अंतर्गत आदिपुर दिसी विलेज क्लायो अनि पराखे आदिपुर के कृषि परानो आं बहुत तिनी आदरणीय प्रधानमंत्री नि आमलो पीएम किसान माये अनि खामस्त सन्तुष्ट हा एवं आबनि बादेफ आं उज्ज्वला योजना फन मायहा अंखे त्रे तोइनि सुविधा जेमन आबर फन आं मायहा आम मस्त सन्तुष्ट खन मातहा आंबो या प्रधानमंत्री न धन्यवाद जानो बसानो आं पाय म नागान सुकुन्तला जाकमा मोरे प्रधानमंत्री गड जे मुसानि खुशी जतन खुनुवै कक्थाइसा थाइनि सैनाय आनेबो मोनखे पाताल विजय जमातिया आंखे तैनानि पंचायत बासिन्दार अंखे आनै पारा आंखेब्लानो 22 चिनि बल अंखे मातारबारि आरडि ब्लक जों पीएम जे वाइ घर बोमाखा तै जल मिशन नि दैनि सुबिदार बोमाखा तै पीएम किसान बो माखा तै उज्ज्वला योजना बो माखा तै सौभाग्य योजना कारेन्ट चिनि पाहार अनेक माउनि कष्ट बनो माखा बनो मालै चिनि पीएम नरेंद्र मोदी বন খাকা হাম ইয়াফারে আং অরনু ককপাইরে জাকা আমি তলানি পঞ্চায়েতে করতে আছে বন্ধু নমস্কার আমি ঘর পাইছি জল পাইছি আমি খুশি হয়েছি ভাইয়া খুশি হয়েছি গরিব মানুষ আমি প্রধানমন্ত্রীরে খুশি হয়েছি আইন বসন্তরিয়া আং মাতারবাড়ি ব্লক অন্তর্গত তৈনারি পঞ্চায়েত এডিসিবিলিটি অন্তর্গত কেয়া বাসিন্দা আং एग्रीकल्चर ने आईसीएम नि जिता प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट दिखे स्कीम माये खूब नरेंद्र मोदी ने खुशिंगे आं रंग धन्यवाद जानि आं बारि खाकसा माने के आं पीएम किसान माये नरेंद्र मोदी ने आं खाकसा म हामबाय याफारियो अनो खुलुमो तारमानी आं और फिशारी डिपार्टमेंट नि विभिन्न रकम बहुत रकम सुविधा मायहा पना मायहा विभिन्न रकम मायहा के ओटीपीसी तथा ट्राक्स रतन तथा निरनि बुचों तैनानि विभिन्न रकम सुजुग सुविधा मायहा पंचायत मायहा फिशारी मायहा चों आम नरेंद्र मोदी न कुथि कुथि प्रणाम जानाय आइनि जतन खुलुम हा आनि मुंखेरि देरारियां तैनानि बिसि एवं मातारबारि आरडि ब्लक उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट एवं चों त्रिपुरा स्टेट नि सिङाव चों दङ आरो मे जे चिनि भारतवर्षनि प्रधानमंत्री जे नरेंद्र मोदी जी जे जोङो पीएम किसान माने किसान बाता बसरा सुयादार मेमा आबमो वाइखे जों कत रकम थि हइते चारा हइते माइक्लो हइते जों पाइए जों कृषिनो विभिन्न रकम जों उत्पादन खालामो बान्दावा हजार हजार कोटी प्रमाण जानाय आइनि मोदी जी नो प्रणाम जानाव हामबाय जतन আমি তৈনানি পঞ্চায়েত 4 নং ওয়ার্ড থেকে কইতাছি আমি প্রধানমন্ত্রী যোজনা থেকে আমি গড় পাইছি গ্যাস পাইছি পানীয় জল পাইছি এবং আমি টয়লেট পাইছি আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে খুব প্রধানমন্ত্রীকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই जतन कौंतना लाइन के बसाले दे बनाना तादल दे दो সবাই একটা হাত তালে জোরে ইধার হাত কান রাস্তা করার জন্য হেলথ ক্যাম্প হচ্ছে তৎসঙ্গে বিভিন্ন যে আমাদের ঘর থেকে শুরু করে আমাদের এসবিএমজি টয়লেট থেকে শুরু করে
যারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাননি সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা কি করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা সরকার করছে। সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই এই বিকশিত ভারতের যাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এবং প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ সবাই।